नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी हांव शिवेंद्र. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या काँग्रेस उमेदवाराचे वळेरींत उत्तर गोंयच्यान आमदार विष्णू वाघाचें नांव पावलां दिल्लीत. कमी ग्रेडीच्या भांगर प्रकरणात केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे शिरोडा फांट्याचे आदले संस्थापक स्वप्निला हिंदळेकर आनी सुरेखा गावडे निलंबीत. आनीक भरती ना करता आदले कामगारांकूच बढती दिवची, भौशीक बांदकाम खात्याचे कंत्राटी कामगारांची मागणी. आणि सगळ्या सरकारी कामगारांक समान वेतन दिवचें, सरकारी कामगार संघटनेची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रवादी काँग्रेसीत वचपाची अफवा आशिल्ले आमदार विष्णू वाघ भाजप सोडून काँग्रेसीत वचपाचे वाटेर आसा अशी खात्रीलायक गोपाची म्हायती मेळ्ळा. पळया आरडीएक्स गोवाचो ब्युरो रिपोर्ट. राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर लोकसभेची उत्तर गोंयची सुवात आमदार विष्णू वाघ लढयतले अशी अफवा पातळिल्ली आसतनाच अजापाची गजाल म्हळ्यार भाजपा सरकाराचेर बेजार जाल्ले आमदार विष्णू वाघ हांचें नांव आतां काँग्रेसीच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळेरींत दिल्ली पावला. काँग्रेसीच्या वेळेरेंत उत्तर गोंयच्यान जितेंद्र देशप्रभू, गिरीश चोडणकर, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी आमदार विष्णू वाघ तशेंच दक्षिण गोंयच्यान चर्चिल आलेमांव, वालांका आलेमांव, लुइजीन फालेरो आनी फ्रांसीस सार्दीन हांच्या नांवांचो आस्पाव आसा अशें खात्रीलायक गोपांतल्यान कळटा. खासा सुत्रा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आमदार वाघ काँग्रेसीन प्रवेश करपाचे वाटेर आसात. 19 डिसेंबराक जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत एकसुरे पडून सरकाराचेर बेजार जाल्ले वाघ भाजप सोडून काँग्रेस प्रवेश करपाची शक्यताय न्हयकारूंक जायना. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. शिरोडा हांगसर आशिल्ले केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीत 38 जाणांनी 34 किलो भांगर घाण दवरून 5 करोडाचे रीण घेतिल्ले. ह्या रिणाची मुदत सोंपिल्ल्यान बँकेन त्या भांगराचो लिलाव करपाक खबरापत्रांनी जायरात दिली. मात लिलावाक आयिल्ल्या लोकांनी ह्या भांगराचेर संशय व्यक्त केल्यान बँकेन भांगराची शुद्धताय तपासपाच्या कामाक सुरवात केल्या. 2 दिसां भितर ह्या संबंधान कोणेच हालचाल केली ना जाल्यार कायदेशीररित्या कारवाय करतले अशी माहिती केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी दिल्या. तशेंच ह्या प्रकरणात रीण दितना हलगर्जीपणा केल्ले शिरोडा फांट्याची आदली संस्थापक स्वप्निला हिंदळेकर आनी सद्याची संस्थापक सुरेखा गावडे हांकां निलंबीत केल्यात अशें तांणी फुडें सांगलां. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. ब्रँचीतले गोल्ड लोन बस केल्ले आसा. 25 जानेवारी ह्या दिसाक आमी ह्या संबंधी गोंयच्या 2 लिडींग पेपरांतल्यान आमी ऑक्शनाची नोटीस दिल्ली. पण आमच्या नोटीसी प्रमाणे त्या बोर्ड मेंबराचे कमिटी मेंबराचे म्हणणे पडलें ह्या ऑक्शना खातीर 22 बिडर आयिल्ले इन कॅमेरा. आमचे केपें अर्बनचे सिस्टम आसा हे सगळे रिकॉर्डिंग जाल्ले आसा. जेन्ना आमचो केपें ब्रँचीचो सुद्दां आमचो एप्रायझर आसा तो थंय हजर आसलो. ताजे कडच्यान आमी ओपिनियन घेतलो ह्या संबंधी कित्याक हें बीड जालें ना. मागीर ते व्हेरीफाय केले नंतर ताणें दिलें आपल्यालो ओपिनियन हें लो क्वॉलिटीचें आसपाक शकता. तांणी डावट केले नंतर आमी परत व्हेरीफाय करपाक हांगा मशिनरी आसा ताजी एक पॅकेट आमी तेवूय टेस्ट केल्ले आसा. ताजो रिपोर्ट आमकां लो ग्रेड असो मेळटा. आनी बाकीचे डिस्कस केले नंतर ते म्हणपाक लागले जर हेंची प्युरिटी काडटले आमकां ते लिक्वीड करचे पडटा, सगळे ते डिजॉल्व करचे पडटा. त्या कालावधी भितर 2 जाण मॅनेजर ही काम केल्ले आसा. म्हाका दिसता काही पेपरान बरें काम केल्लें आसा. ऑलरेडी आयचे प्रेस कॉन्फरन्सान पयलीं काही न्यूज म्हणजे ती हाफ आसा. एक स्वप्निला हिंदळेकर ही मॅनेजर मध्ये काम करताले. तिका ऑलरेडी जेन्ना आमचे व्हायोलेशन ऑफ द कांय नॉर्म्स ताका लागून आमी सस्पेंड केल्ले. जेन्ना ऑक्शनाचे प्युरिटी वयल्यान सुद्दां दुसरो आतां प्रेझेंट जो मॅनेजर आसलो जे सुरेखा गावडे हाका सुद्दां आमी सस्पेंड केल्ले आसा. सो हो एक डिसिजन घेतला. पण जे शिरोडा ब्रँची खरें म्हणल्यार घडपा नाका आसलें ते काही गोष्टी उगडकीस आयिल्ल्यो आसात. हातूंतल्यान आमचे संचालक मंडळ सगळ्यांकच एक हे हातूंतल्यान आमी कळगणें आसा की आनीकच चड केअरफूल रावपाक जाय.
भौशीक बांदकाम खात्यान काम करपी कंत्राटी कामगाराक सिनियरिटी प्रमाण तत्पुरते तत्वाचेर बढती दिवपाचे उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ले. मात ह्या संबंधान सरकारान अजून मेरेन कसलीच पावलां उबारली नात. अशें आसतना सरकारान आनीक 100 सहाय्यक डेटा एंट्री पदा खातीर जायरात काडिल्ल्यान तिडकल्ल्या कामगारांनी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या बंगल्यांचेर मोर्चा व्हेलो. सरकारान गरज नासतना भौशीक बांदकाम खात्याचे कामगार सोसायटीत बेकायदेशीरपणान भरती केल्या असो आरोप कामगारांनी केला. तशेंच जाता तितले बेगीन कामगारांक कायम करचे अशी मागणी तांणी फुडें केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. आयज आमी हांगा सीएमा मेळपा आयिल्ले. सीएमान आमकां सांगिल्लें की तुमकां आपूण पयलीं स्टार्टींग टेम्पररी स्टेटस ग्रांट करता आनी तुमकां स्केल लायता आनी तेजे उपरांत तुमकां हेजे फुडें जे पोस्ट येता PWD तांकां तेतूंक आमचे भुरगे सिनियरिटी वायज एब्जॉर्ब करता म्हणून इन्शुरन्स दिल्ले. असिस्टंट डेटा ऑपरेटर 100 मिटर रिडर अशे कितलेशेच पोस्ट पेपराचे आउट केल्ले आसा. आमकां सांगिल्लें आनी हांगा PWD कितें चल्ला तेजेर तुमी लक्ष घालचें आनी हे जितले 100 पोस्ट काडलात असिस्टंट डेटा ऑपरेटर आनी जो इंटरव्यू चालू आसा तो सगळो कॅन्सल करून हे सगळीं भुरग्यांक आमच्या जे आमचे क्वॉलिफायड भुरगे आसात ह्या असिस्टंट डेटा ऑपरेटर पोस्टाक ते आमचे भुरगे तेणी घेवचे. आमची डिमांड म्हणल्यार फक्त आमकां बेगीन रेग्युलर करचें. पयलीं आमी 1400 वर्कर्स आशिल्ले आनी आज ह्या PWD सोसायटीक आनी 600 भुरगीं तेमी घातली आसात. एक कॉम्प्युटराचेर 5 जाण भुरगीं बशिल्ली आसात. वतात सायन मारतात घर वतात. कोण पायलटान भाडी मारता हें चालू आसा. पेमेंट वाडाचो आमकां अजून एरियस दिला तेमी. बोनस जालो 2 दिवाळी जावन गेल्यो बोनस अजून मेळना. Temporary status, government has approved, cabinet also has approved. Society depending on the divisions requirement तांकां घेतले because आमचे काम खूब वाडलेलें आहा. पयलींचे तांकां रेग्युलर करनासतना आनी एडिशनल No, their regularization is separate issue. That issue 1399 temporary status that has been approved by government. Only observation minor hitches कितें आहा ते क्लियर करून तांकां स्टेटस दितले. Bonus depends whatever money some divisions are paid what is given, some divisions are not paid. That society member secretary will verify. पगार दितात तांकां आमी रेग्युलरली. ओन्ली डिफरन्स तांचे कितें आहा ते थोड्यांक मेळ्ळा थोड्यांक मेळना बोनस ते वर्कआउट करून लायता. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi. $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly set is the first time in Goa. Just unbelievable and awesome.
सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतियाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा येथे. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. सगळ्या सरकारी कामगारांक समान वेतन दिवचें अशी मागणी घेवन सरकारी कामगार संघटनेच्या कामगारांनी मंगळारा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा सामकारा धरणे धरले. सरकार ह्या प्रश्नाचेर टाळाटाळ करता अशें दिसून आयिल्ल्यान टप्प्याटप्प्यांनी धरणे धरपाचो निर्णय संघटनेन घेतला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. कर्मचारी संघटनेन आज हो प्रोटेस्ट धरणां धरलेले आसा टू डिमांड पॅरिटी इन पे स्केल्स फॉर ऑल द लेफ्ट आउट कॅटेगरीज. ह्या डिमांडा खातीर 2011 आमी धरणां केल्ली. गेली 2 वर्सां आमी सरकारा फाटल्यान मागणे खातीर परत परतून बैठका घेवपाक प्रयत्न करता, पूण 1-2 बैठका जाल्यो आनी दुसरे बैठकेचे वेळार आमकां अशें दिसलें की सरकार आमकां टाळटा, वेळ काडटा सेटल करपाक. जो पयलीं जो डिसिजन घेतलो तालुका कमिटी एज वेल एज वर्किंग कमिटी टू स्टार्ट धरणास, फेज वायज धरणास इन पेंजीम फ्रॉम 16th of November. वी आर कंटिन्युईंग इट नाव. मुरगांव नगरपालिकेच्या भाजी मार्केटाच्या रस्त्याचेर भाजी विकप्यांनी अतिक्रमण केल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान मार्केट समितीची अध्यक्षा फिएला रेगो हिणें सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन भाजी मार्केटांत धाड घाली. तशेंच परत अशें अतिक्रमण करून लोकांक त्रास करचे न्हय अशी शिटकावणी भाजी विकप्यांक दिली. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. Human this thing is such that the moment inspectors walk away, they start all over again. We have cameras, mobile cameras. Take up clipping and prove it. That is the only way we can stop all this. If hafta is going on, then this should be done. This is the only way. And another thing I would like to say near Madgaonkaj also, that this thing we have closed one side, the other side it is not closed. So most of the vehicles, that is 2-wheelers, are coming and they are bringing 2-wheelers inside and parking inside. So for that also we will try to block the other side also, so that 2-wheelers does not come in. लास्ट आमचे इन्स्पेक्टर असेल काउन्सिलर असेल तर आम्ही हे केलें इन्स्पेक्शन केल्लें तांकां फायन तांचो माल हाडून तांकां फायन बीन दिल्ली. पूण ते अशें करता की आयज गेले की फाटल्यान रोखडेच आनी एनरोचमेंट करता. माल वचून हाडटले आनी स्ट्रीक आयजसून तर एटलिस्ट स्ट्रीक रावतली की तांकां परत एनरोचमेंट करून दिवचें.
उदरगतीच्या कामांक विरोधकांनी आडमेळी हाडपाचो यत्न करचो न्हय असो उलो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी मारला. चोपडेच्या क्रुशियल पॉयंट जंक्शनाचे बुन्यादी फातर बसयले उपरांत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर चोपडेच्यान विनोद मेथार. आयलंडाचें आज काम सुरू जाता. ट्रॅफिक आयलंड घाल्यामुळे मदीं 1.5 मीटर रेडियस घेऊन सर्कल मारून त्याचे ट्रॅफिक आयलंड जाता. त्यामुळे 3 मीटर जागा ही 3-3.5 मीटर जागा ही वता हांगा. सप्लायची टांकी आसा, जी डिझर्टेड टांकी आसा ती उडोवपाची असलो जो सगळो वेवसाय आसा हो थंय व्हरप. सुरू करता आसतना ताका अडचण येवंक जायना. मुळात ही जमीन सगळी सरकारान एक्वायर केल्ली आसा, PWDच्या ताब्यांत आसा. त्यामुळे कोण विरोध करूं शकना. पूण विरोध हांव कायद्याची गजाल उलयना. सगळ्यांनी सहमतीन जालें. अखेर नुस्तें आमकां, भाजी आमकां, फ्रुट्सूय आमकां जाय, व्हेजिटेबल्सूय आमकां जाय. तांकां आमी थंय मातशें शिफ्ट करपाचो जो पंचायती कडल्यान प्रस्ताव आयलो तो सगळ्यांनी ताका तेंको दिवचो. कोणी तरी ताका हेवटेन तेवटेन हात पांय ओडचे न्हय. आतां इंजिनियर येतलो, ताका हांव इमिजिएट काम सुरू करपाक सांगतलो. आता घेऊया आनी एक ल्हानसो विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो.
साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। आयच्या संगणकीय युगात प्रत्येक भुरगे कडेन टॅबलेट आसपाक जाय आनी भुरग्यांनी तांचो बरे तरेन उपेग करचो असो उलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी मारला। सालिगांव मतदारसंघातले 10 शाळेच्या विद्यार्थ्यांक टॅबलेट्स भेटोवपाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले। RDX गोवा खातीर सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकार। आयज आमी जे फंक्शन करपाक आसा त्या फंक्शनाक भुरग्यां खातीर ई टॅबलेट दिवप, भुरगेपणानसून तांकां तेजो वापर कसो करचो हो कळचो। आयज खरें म्हणल्यार भुरग्यांक सांगपाची गरज ना, ते 4-5 वर्सांचे भुरगे आसता हे बऱ्यापैकी मोबायल किंवा टॅबलेट्स हाताळूंक शकता, पूण टप्प्याटप्प्यांनी भुरग्यां पर्यंत टॅबलेट पावचो, तेजो जाता तितको कमी दुरुपयोगान उपयोग बरो जावचो। आयज जे जग आहा हे संगणीक कंप्युटरायज युग आसा आनी ह्या कंप्युटराच्या युगान भुरग्याकडे जर हातान बेगीन कंप्युटर पावलो जाल्यार ताचो वायट परिणाम फाटीं पडोन बरो ताचो फायदो जावचो। आयज प्रत्येक आमी विमानाची तिकेटी आसूं, रेल्वेचे रिजर्वेशन आसूं किंवा तुमचे 4 गोष्टी जर आमकां करूंक जाय आमी इंटरनेटाचेर वचून करूंक शकता। फुडल्या भुरग्यांक तेजे आनीक बरी उपयोग जावचो। फुडें फुडें म्हाका अशें दिसता की भुरगीं सुद्दां आमच्या हेजेर तेंच्या हातान जो टॅबलेट किंवा तेंच्या हातान जो लॅपटॉप आसा ह्या लॅपटॉपाचेर घरा बसून परीक्षा सुद्दां दिवंक शकतली। ह्या खातीर ह्या सरकारची दृश्टीकोन बरो आसा, म्हणून लोकां पर्यंत भुरग्यां पर्यंत टॅबलेट पावचो, तेजो उपयोग बरो जावचो म्हणून हो प्रयत्न करून 2 वर्सां कंप्लीट जावच्या पयलीं सरकाराक आमी सगळ्या भुरग्यांपर्यंत हो प्रयत्न केल्लो आसा आनी डेफिनेटली ह्या ई टॅबलेटाचो बरो उपयोग ह्या भुरग्यांक जातलो। प्रजासत्ताक दिसाक दिल्लीतल्या राजपथाचेर लष्कराच्या तुकड्या बरोबर झेतान परेड करप ही अभिमानाची गोष्ट आसा। ही संद गोवा NCC बटालियनातल्या 5 कॅडेट्सांक मेळ्ळ्या अशी माहिती गोवा बटालियनाचे कर्नल नंदकिशोर हांणी दिली। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुन्नवली। We all are here today to facilitate the honor of representing Goa State Republic Day parade at New Delhi. So it's a great event for them. It's a very tough competition for them thereafter to go and perform there. After doing this hard work there, they should be facilitated here. गोवा खो-खो संघटनेन आयोजित केल्ल्या 16व्या पश्चिम विभागीय खो-खो सर्तीचे उक्तावण सोमारा रान मंत्री अलिना साल्ढाणा हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार नारायण बांदेकर, वास्कोचे आमदार कार्लोस अल्मेदा, खो-खो आयोजकाचे अध्यक्ष गोकुळदास शिरोडकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार। We have gathered here today for the inaugural function of the 16th West Zone Kho-Kho Championship. 7 states are participating in this championship, and these states are Maharashtra, Chhattisgarh, Gujarat, Kolhapur, Madhya Bharat, Vidarbha and Goa. I am told the 7th state has already arrived Goa and it's on its way. My dear players, any championship event, especially at the interstate level, is always an enriching experience of varied hues. Besides providing the viewers the entertainment and the excitement, this championship is going to strengthen friendship ties between the participating states. New friends are going to be made. There is going to be a cultural exchange between the participating states. There's going to be a lot of bonding happening at this sports ground. आयचे खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या काँग्रेस उमेदवाराचे वळेरींत उत्तर गोंयच्यान आमदार विष्णू वाघाचें नांव पावलां दिल्लीत। कमी ग्रेडीच्या भांगन प्रकरणात केपे अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे शिरोडा फाट्याचे आदले संस्थापक स्वप्निला हिंदळेकर आणि सुरेखा गावडे निलंबित।
आनीक भरती ना करता आदले कामगारांकूच बढती दिवची भौशीक बांदकाम खात्याचे कंत्राटी कामगारांची मागणी. आणि सगळ्या सरकारी कामगारांक समान वेतन दिवचे सरकारी कामगार संघटनेची मागणी. आणि हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुम्ही पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.